अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जलाल खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान फिटनेस ट्रेनर। आज की वीडियो में मैं बच्चों के लिए एक डाइट प्लान लेके आया हूँ कि वो किस तरह से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों का वेट बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यही वेट हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। यानी कि अगर उनका वेट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए बच्चों का वेट। तो आज का मेरा डाइट प्लान 8 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है कि वो सिर्फ ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एज के हिसाब से डाइट जो प्लान होता है वो मुख्तलिफ होता है। बड़ों के लिए अलग होता है, बूढ़ों के लिए अलग होता है, लेडीज़ के लिए कुछ चेंजिंग यानी कि चेंजेस होती हैं। तो इस तरह से बच्चों के डाइट प्लान में भी कुछ चेंजेस होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जो वेट है वो लूज़ हो तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, और हम किस तरह से ये वेट लूज़ कर सकते हैं, और बच्चों के लिए डाइट प्लान कौन सा फॉलो करना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का वेट बढ़ने से उनके लिए क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों का वेट आखिर गेन होता क्यों है, किस किन वजूहात की वजह से आजकल बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। तो बच्चों का वेट गेन होने में जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि उनका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना करना। यानी कि जैसे कि आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, तो बच्चों को शुरू से ही उनकी आदत डाल दी गई है। तो क्या होता है कि बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं, मोबाइल में ही गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो वेट है वो काफ़ी गेन हो जाता है। वो सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं, यानी कि घर में भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जस्ट मोबाइल्स पे वीडियो गेम्स और कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं। तो एक मेन वजह है हमारे पास ये बच्चों के वेट गेन होने की। और वेट गेन होने की दूसरी वजह ये होती है कि बच्चों का देर से सोना। तो बच्चों के देर से सोने की वजह से भी उनका जो वेट है वो काफ़ी गेन हो जाता है। और तीसरी वजह यानी कि बच्चों के जो वेट गेन होने की होती है वो होता है अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अनहेल्दी फूड्स में हमारे पास जंक्स फूड आ जाते हैं, सलांटी आ सकती हैं और मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बच्चों को ज़्यादा करवा देते हैं। यानी कि हम उनको नॉर्मल अच्छी ग़िज़ा से, फ्रूट से के अलावा हम उनको क्या होता है कि हम उनको बर्गर्स वगैरह खिला देते हैं, समोसे वगैरह खिला देते हैं, सलांटी वगैरह की तरफ लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका वेट काफ़ी लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है। तो ये उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ पैदा होते हैं इससे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से इश्यूज़ होते हैं जो कि बच्चों के वेट गेन होने से हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला इशू होता है वो ये होता है कि एक तो बच्चे को काफ़ी सुस्ती फील होती है, यानी कि जो मोटा बच्चा होता है वो काफ़ी सुस्त हो जाता है। अगर हम बड़े आदमियों को भी देखें तो अगर वो मोटे होते हैं तो वो काफ़ी सुस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वो यानी कि एक्टिव नहीं रहते, कोई भी काम है बहुत देर से करेंगे, बेशक वो पढ़ाई हो, घर के कोई काम हो, या अब उनका अपना भी कोई काम होगा तो वो उसे देर से करेंगे। इवन कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो उठ के टाइम पर पानी भी नहीं पी पाता। तो ये एक मेन इशू होता है बच्चों का मोटा होने का। और दूसरा इशू जो हमारे पास देखा गया है कि बच्चों को दिल के अमराज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं वज़न बढ़ने से। बड़ों का भी यही है और छोटों का भी यही इशू होता है कि अगर जब उनका वेट बढ़ जाता है तो उनमें दिल की बीमारियों के असरात काफ़ी बढ़ जाते हैं, यानी कि उनको बहुत जल्द दिल की बीमारी होती है। और मोटापा तो वैसे ख़ुद भी बीमारी है, यानी कि अगर उनको दिल की बीमारी ना हो, अल्लाह करे ना ही हो, तो अगर नहीं भी होती तो उसके अलावा उनको बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं सिर्फ एक मोटापे से। तो इसीलिए बच्चों को कोशिश करें कि मोटापा ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम नॉर्मल रूटीन से ही बच्चों का वेट किस तरह से लूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन से इस तरह लूज़ कर सकते हैं कि हम मोबाइल्स फ़ोन्स के हम उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत कम कर दें और उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो हम उनको ज़्यादा करवाएं। यानी कि अगर हम उनको घर से बाहर नहीं भेज सकते, जैसे कि आजकल के हालात हैं, हम उनको घर से बाहर नहीं भेज सकते, तो आप क्या करें कि आप घर में ही उनसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं। यानी कि घर में ही उन्हें खिलाएं, उनको खिलौने ला के दें। अगर वो छोटे हैं तो उनको खिलौने ला के दें, अगर वो कुछ बड़े हो गए हैं तो उनको बैट बॉल ला के दें, या और उनके लिए ऐसा यानी कि खेल का एक के इन्वायरमेंट पैदा करें कि जिससे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हों। ठीक है।
تو یہ ایک مین پارٹ ہے ہمارے پاس بچوں کا جو ویٹ لوز کرنے کا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کو ایکٹیو بھی رہیں گے اور ان کا ویٹ لوز بھی کافی جلدی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ہیلتھی فوڈس کھلائے جائے. اب یعنی کہ جو ہم ان کو جنکس فوڈس کھلاتے ہیں جن کا اس سے فائدے سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کو فروٹس کھلائیں تاکہ ان کی نشو و نما بھی اچھی ہو، کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے آدمی کے گروتھ ہونے کا، بچوں کے گروتھ ہونے کا. تو اگر ان کو گروتھ ٹائم میں ہی ہم ان کو ایسی خوراک دیں گے تو ان میں گروتھ صحیح نہیں ہو پائے گی، یعنی کہ اچھے سے گروتھ نہیں ہو پائے گی. تو اس ٹائم میں آپ ان کو اچھی سے اچھی خوراک دیں کہ ہیلتھی فوڈس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں اور ان کو ٹائم پہ سلائیں اور ٹائم پہ اٹھائیں. یعنی کہ ان کی 8 گھنٹے کی نیند یا 7 گھنٹے کی نیند لازمی کرائیں بچوں کو. اس سے کیا ہوگا کہ ہم نارمل ایکٹیویٹیز سے ہی ہم بچوں کا ویٹ لوز کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈائٹ پلان کی کہ بچوں کے لیے ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے ویٹ لوز کرنے کے لیے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر ایج کے حساب سے ڈائٹ پلان ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ غلطی یہی کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگوں کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہی بچوں پہ فالو کراتے ہیں، یعنی کہ بچوں کے لیے جو ڈائٹ پلان ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے جسٹ کچھ یعنی کہ احتیاط ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کے لیے یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور دوسرا ان کے لیے ان ہیلدی فوڈ جو ہیں وہ ان کو بچایا جائے، یعنی کہ ان ہیلدی فوڈس کی جگہ ان کو فروٹ کھلایا جائے. اور دوسرا ڈائٹ میں یہ ہے کہ جو ان کو صبح ان کا جو بریک فاسٹ ہے، بریک فاسٹ میں آپ ان کو 2 براؤن بریڈ سلائس کے ساتھ ان کو 2 ایگ کی سفیدی کھلا سکتے ہیں، یا ایک اگر آپ ان کو پراٹھا بھی کھلانا ہے تو ان کو دیسی گھی کا پراٹھا کھلا سکتے ہیں وتھ ایگ یا کسی سالن کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کو لنچ میں کیا ہے، آپ ان کو ایک روٹی کسی بھی سبزی کے ساتھ یا آپ ان کو سالن کے ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس رات کا کھانا ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 7 ساڑھے 7 بجے تک آپ ان کو کھلا دیں. اور رات کے کھانے میں جو ہے، رات کے کھانے میں آپ نے جسٹ آدھی روٹی یا ایک روٹی، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سالن یا آپ سبزی کھلا سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ رات کے کھانے میں آلو نہ ہوں اور گوبھی نہیں کھلا سکتے، کوئی بھی جنکس فوڈ یا فرائیڈ فوڈز آپ نہیں کھلا سکتے، اور باربیکیو سے بھی ان کو پرہیز کرانا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان سے لازمی یعنی کہ کولڈ ڈرنکس آپ نے ان کو نہیں پلانی، کیونکہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ بہت زیادہ ویٹ گین کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو چاولوں سے پرہیز لازمی کرانا ہے. ہاں اگر آپ کا یعنی کہ چاول کھلانے کا دل کر رہا ہے یا ان کو چاول کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاول کو بوائل کر کے، رائس کو بوائل کر کے اس کے اوپر دال یا کوئی بھی سبزی وغیرہ ڈال کے آپ ان کو دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کے ٹائم ان کو سونے سے پہلے یا 9 بجے کے قریب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو 1 گلاس دودھ اور 10 بادام آپ نے ان کو لازمی دینے تاکہ ان کی ذہنی قوت بھی برقرار رہ سکے. اور ویٹ کے لیے یہ ان کے ویٹ لوز کرنے کے لیے ایک زبردست ڈائٹ ہے بچوں کے لیے، اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی برقرار رکھیں اور ان کو ٹائم پہ سلائیں اور ٹائم پہ اٹھائیں. تو یہ تھا ایک بچوں کے لیے ڈائٹ پلان. اور باقی میں نے آپ کو کمپلیٹ ویڈیو بتائی کہ یعنی کہ ویٹ کس طرح لوز ہوتا ہے، کس طرح یعنی کہ لوز کرنا ہے، اور گین ہوتا کس طرح ہے، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ایشوز کیا ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں.